वेदवोऽध्यायः अच्युतविषादयोगः दर्भक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकापाण्डवश्चैव हिमकूर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूयं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतानां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीर्यमुन् यूयं दुबलपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथः दुष्टकेतुशेकितानः काशीराजच्च वीर्यवान् गुरुजित् उण्डिपोतच्च शैवच्च नरपुङ्गवः उत्तमन्युष्य विक्रान्ता उत्तमौरुष्य वीर्यवान् सौभद्रुद्रुपदयच्च सर्व एव महारथः.